Aduna ba mo'y mga pangutana sa Biblia or mga kaligdan ninyo sa inyong kinabuhi? Ipadala na inyong pangutana diri sa Okay, maayong hapon tay. Maayong hapon dahil po sa ato mga online viewers, ug sa ato ang mga regular church members, ug sa ato mga dormitarians na naa diri. Wala na ba ka mag-printed na po sa ato This is mga very questions? unique that this is the first time that we do, sir, that we will be panning the cameras to the church members. Yes. So first time really ever in 4 years time, we will be doing this today. And also, we will be reading questions plus live questions. So this is something different atong Yes. pagkaton karon nga na. Okay. Pero sa di ba na musulod, we will be asking the Holy Spirit to be with us. Eh, mas maayo nga ang Biblia mo ay mutubag sa atong pangutana. Shall we pray? Father in heaven, we are going to embark now in answering our life's question and even the questions in the Bible. We pray that your Holy Spirit be within us in helping us understand that we may be able, Lord, to bring ourselves closest to you. Thank you for hearing and answering our prayers. All of these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Okay, let's go. Okay. First question tayo to kick off this month. Okay, grabe. Kick off this month of February. Month of February. Oh. Okay. Tay, nanong sakit kaayo mo love og friend? Friend man good ni Tay, pero gakahadlok ko niya. Like pag mahibalo siya nga crush na ko siya, kay basin maguba ang mong friendship. So, question is, nganong hadlok kaayo Mo love mag-love og o friend. friend? Actually, it's not hadlok. There's no fear in loving a friend. Pero kanin iyang love tingali is Different. the different Romantic. type of, it's a romantic type of love. Actually, it's a good one. Pero mo ni siya, we really need to go back to the policy of the school. Kung lang ginabalik-balik sa inyo, the policy of the school is protecting you. Ayaw siya mo enter sa ana because you'll be hurt. And at the same time, tingali ko, kabago na to na-question nga, anong hadlok mag-love of friend? It's because mahadlok magugag rejection. You're afraid to be rejected because usually human beings, we are expecting a payment of love. Mura pag inani ba? Kaya gilove ka, you should love me. Yes. Oh, ana magud ang dating. You know what? Sometimes, okay, this is probably very deep to say. Listen carefully. Sometimes, love is one-sided. Yeah. Because the love of Jesus Christ is one-sided love. And that's the hardest part of love. Kung makaya nyo, and that is called unconditional loving. Kung kaya ba ng buhaton. Kita nga human beings, we are expecting to be repaid. Nasuklian na itong love. So, ako pa nimo inani. Focus on your studies. If that person will be your love, quote and quote, in the near future, pray for him or her. Anak, kay basi hindi mo na igihatag sa Ginoo. Don't close your doors. Pero for now, yun, focus on your studies. Don't disturb your peace. Ibig na, you don't know, in loving somebody, it could bring you pain. Okay, inana mo na. Pag usahin na i-love, associated daw kuno na siya pain. But don't close your doors. Just pray, focus on your relationship with the Lord, and then, who knows? Basta ihatag rin na sa Ginoo. So, muna kong advice, anak niya, Zay. Yes. So, unta no, katong nagpadala atong question, unta na tubag ni tatay mong answer. Ay, mong question. Sorry. Okay, next question. Tay, ginatanaw ba ta karon sa mga another beings sa laing universe diri sa kalibutan? Yes. The universe is a very wide creation of the Lord. And there are actually other beings nga dili nato sila makita, but they're actually looking at us. It's found in the book of Timothy that says we
we are made a spectacle unto men. Subot-subot na din nagtanaw sa ato nga created beings. And they are looking at the earth, learning at the same time. This is one of the evidence of kanang gitawag visual learning. Kanang halano, inana day mahitabo kung makasala day mi. So dili gyud mi magpakasala. And right now we are being made a study. Sabot mo spectacle, ginahimo ta center of attraction karon sa tibuok universe. Okay, they're looking at us, what is the effect of sin and what is the effect of the sacrifices of God. So, sacrifice, yes, na other beings nagatanaw sa. Right, I think we should cater questions from the audience. Oh, okay. How about we pan the camera sa ato ang live questionnaires? Dire? Isa Yes. una nga mangutana na ginagawit rig microphone. Question. Ako pangutana is, di ba kaya na may mga writers or may mga characters sa Bible na nakamatay sila, taas nila mga edad. Ngano, kung kaya man nila sa Ginoo i-save sila, katamo ba na nakamatay brutally, ngano wala na i-save sila? That's a very good question. So, let me rephrase kung gitugot to sa Ginoo nga tagas og edad ang mga patriarchs way back then, wabot. Actually, the longest is 900. 969, if I'm not mistaken, 969. Si Methuselah. Yes. Nganong dili man ipaabot sa Ginoo inanang edad? O kani to make the question worse, nganong gitugot sa Ginoo? Actually, last night I was just reading a great controversy. Luoy kay ang mga Waldenses and their lives are short. Kay ngano man tungod sa medyo brutish nga way of death nga nagminatud-on man sa Ginoo. So the question is, ngano mang wala to sila gisave sa Ginoo? Now, the exact not probably the exact words, but the idea is this one. When I have read the great controversy last night, Mrs. White clearly says that though mubo daw kuno kayo ang edad atong nga mga tao, but every death of them is like a seed. Mura daw gliso. Pare ba anang halimbawa na ay mura ba og kani ang bungas kapayas nga nahinog na. Siyempre kung kwaon nimo siya dinha sa puno ano sa may hitabo sa kapayas. Buhi pa ba siya or namatay na siya? Ang bunga, we're talking about the fruit. Is the fruit alive or dead already? It's dead. Kaya gikuha naman nimo siya. Pero kung imo na siyang gikuha and then ang seeds mas scatter kung sa hitabo sa kapayas, there will be more. So, mo na hinahitabo nganong gitugot sa Ginoo nga mamatay ito sila because their death is like a seed nga gisagwag na kuno in the European area, and that's the reason why kita karon we are knowing the Lord because of their death. If wala to gitugot sa Ginoo, will we know God today? We don't know. Nakabalo. Pero most likely, dugay maabot ring mensahe. So, sa atong mga viewers, there are brutal kayo nga mga instances nga mabasa na to sa history, especially giunsa ta pagluwas sa Ginoo. But always remember, God uses the folly of this earth that He will be glorified. Na ay mga di na to mga sabtan nga mga sitwasyon sa kalibutan gitugot sa Ginoo para mahimaya ang Ginoo. And this is one of them. Oh. Also, I hope na tubag ang question ni Miss Liza. Yes. Okay. Very nice question. Next. Okay, next question. This is from a concerned student sa atong faculty, para sa atong faculty. Nangutan na siya tay. Tay, tagay daw og advice ang mga single faculties nga wala pay uyab. Hihi, worried lang. So, may mga kaingon na nila daw. February kayo, no? Oh, basta February. Concerned kayo sila. Concerned kayo sila sa ilang mga faculty nga Actually, wala. ako, Zaire. Concerned kayo kayo sa mga faculty po nga single. Why? Because, number one, I really want them to have a very colorful and beautiful marriage life. Yes. And sakit sa ako as father of the school, na makita na ko, dili lang ni mga faculty, even students, kanang mabibalaan ako nga, naminyo na dahil sa'yo, o niya, ang giminyoan, wala sa giatiman og tarong, or napasakitan, and then, basta,
Matay ang nahitabo saya. It pains me. That's the reason why. Did you know that this problem is one of the reason why we created Pangutana Tay? Yes. I really wanted to create this segment tungod kay I really know there are lots of young people who needs guidance how they should deal with life. Kay luoy kaayo ang mga batanon karon sa kalibutan nga buutan ka sila, maayo ka sila, sad to say, nakapartner na sila kay klaro. And that's the reality. Nagkahitabo na karon, daghan kong mga kaila nga they're really good, pero nakapartner na sila, medyo paling-paling gamay or lisod. So, siya po naglisod. So, ako advice mo ni. Number 1, always pray for the partner. Ayaw dyo gunahuna ang Ginoo way pakialam sa tong love life. God created love life. Dili lang February niya gibuhat, sir. Dili lang February. It was on day 6. God created love life. Inana ang Ginoo, He's the author of love. So, number 1, involve God in finding the exact person. Yes. Second, let God choose for you. Don't choose for yourself. Kaya nga naman, daghan kaayo nagpili sa ilang gusto, ang hitabo, nakamuritsing ilang life. Especially sa itong mga viewers online. And here's the third advice. And I have really done this in my personal life. If you ask of the Lord for a partner, I'm talking about partner in life na ginaka ng binyuan, spouse, give the Lord the specifics that you want. Kanang gana nimo. Like, Lord, pwede ko mag-pray, Lord, nga sa Lord, kanang wapa kay pilok, Lord, ba anak kay pilok, Lord. A detailed prayer. Give the details to the Lord. Nga naman, lisod po kaayo, magsige kang ingon sa Ginoo, Lord, ikaw na'y bahala, Lord. Ihatag sa kuha, Lord, kana gyud imuhang gidesign sa kuha. Tuod, gihatagan gyud ka, buutan gyud kay sa katanan. Elder ba ka sa church? Grabe gyud ka, aktibo, buutan nga bana, buutan nga asawa, pero di ka ganahan kay puto. Or di ka ganahan kay lahi o color sa kutis. Or di ka ganahan kay ang shape sa naong, di ka ganahan. You see, when you pray on the third prerequisite, when you pray, the third thing you should ask, give the Lord specifics. But, don't let that specifics be the first one. The first priority. Lord, ana lang gano, Lord, kani ang nagsalig ko, Lord, nga tagaan ko nimo sa partner nga imong ihatag sa kuha. Salamat yo kay Lord. Pero Lord, pwede nga akong i-request, Lord, nga kani ang hinanig buhok, hinani og barog. Lord, pwede po, Lord, nga kanang dako-dakong bukton ako ang mabana kay ako, Lord, medyo dako-dako magugulon niya. Ganahan kay ko maghigda-higda sa bukton sa kumpana nga dako. You see, tell the Lord that. Nga mo ni mong gusto. Kaya ano, lisod kayo, inigbata ni mo, natulog ka, nagtapad mo sa kumpana, pag mata ni mo, abi ni mo, gwak-gwak, imong tapad. You see, this is practical. I'm really telling you the practical ways. When you pray, tell the Lord kung sa'yo mong gusto. Ganahan pa kag dangas-dangas, ganahan pa kag kulot-kulot na buhok, ganahan pa kag pution, ganahan pa kag brown, ganahan pa kag itumon. Okay, we have different likes. So tell the Lord the specifics, but always tell the Lord, Lord, thine will be done. But trust me, trust me. Okay, isa pa man po namin nyo po. Pero kung po namin nyo kaduha. Pero kanang specific sa asawa mo, ginawa kong pangayos, Ginoo. Exactly what I asked for. I really tell you that. This is not ko na. Dili ni pamutbot ang ingon. Specifics na kung ingon sa Ginoo, naagid sa asawa. So, I'll tell you, do the same. Ihatag sa Ginoo specifics. Don't worry. God will really give. Yes. Muhatag ng Ginoo Adan, Zaire. O muhatag po ng Ginoo iba. Okay. So, katong faculty nga worried pagyapon silang single life, pwede gyapon kay mumudol kay tatay. Dili ra students. There are more to advise. Pero dito mahatag karon kay mubatong time. Okay. Katulong importante. Oh, remember those 3 things. Lang yun. Okay, next question. Live. Oh. Si murag nay pangutana ni si Kabaron. Oh. Dapat Okay. pangutana din ha. Live question o si come Juan. forward. Sige, sunod. May hapon.
this problem is was very qualified. Ipuno na ba? Ako sa history para sabtan yun. Week ago, natoy family, magkano mga bukas kuha sa mga student sa Malay, summer in Malay. Then, the problem is, ito may sa piso, siyempre kayo, ito lang sa Malay. Then, wala mo dito ako gusto tayo. Then, this problem is, gusto nyo sa ibang sa mga office, pero isip mo pagkakita, isip ko ito. Wala na sa ibang play para ako magdanan. Ako mga tayo, gusto ko ngayong agriculture, o ba na yung pastor na daw. Pero, yeah, I love preaching, but I don't want to be a pastor. Hindi gusto nga, sa kanyang makapot, pamilya. Paraon sa taga kadali, ha? Before ka pa na yun. You know what? I really hate teaching. But I became a teacher. Pinaka-worst, game mo pong principal. Sige pa na yun. So, Ginoo may nagbuot-good. Muna siya. ngayon is not really. Dapat sa nila, iba nila sa mga naging nila na hindi ko buhay, mo yung needs sa tayo dito. Okay? So the problem is, So, may buhaton. yun, sa ibisip ako sa bisyo because Ah, ako okay. yung mga tao na ba, may yung tao na lumagabin ka na. Okay. Nagets na ako. Good. So the problem is, ahaman ani akong pilion. Ahaman akong pilion ani. Murag turn between two lovers ni si Juan, Mr. Cabaron. Yes. Okay. Especially the graduating student. Yeah, especially that you- graduating student ni si Mr. Cabaron. Unya, gipangitan po ni sa sponsor which pasin natin mga kaila dira, mga alumni in the US who's willing to sponsor a student. Like Adventist Academy is receiving mga sponsors from other countries Yes. para motabang og mga We are estudyante. open for sponsors. Yeah, we receive sponsors. Okay, to answer. Number one, ani, what you want right now probably is not what God designed you to be. Ato ginang hinumduman ginanya, parehani, ganahan yo kay ka mag-nurse, pero wala di ka gidesign sa Ginoo mag-nurse. Ganahan lang ka mag-nurse tungod kay imong mama baka nurse, or imong papa nurse, or imong auntie silingan, or tao nga imong gin-admire nurse. You don't know, pero gidesign ka sa Ginoo in a different way. Mo tong nag-ingon ko ganina sa imuha, I hate teaching. I really do. But you know what? I learned to love it. Kaya na-realize na ako nga, gidesign man ako sa Ginoo to teach. Gidesign man ako sa Ginoo to touch lives. Gidesign ako sa Ginoo nga mo pahat sa uban, especially sa mga young people. So, ani siya, Cabaron, number one, don't close your doors. Ayaw sirad imong huna-huna sa imuhang gusto buhaton o sa gusto buhaton sa Ginoo sa imuha. Kay duha na kabutan. Ikaduha, ako i-advise inani, mas nindot yun kung ang imong eskwelahan o ang imong relihiyon the same. And it goes the same with marriage, ha? Nindot kayo kung ang imong menyuan, the same na mong religion. Kaya at least, na mo'y common ground. And it goes the same with work. Kung manarbaho na kaliteron, mas labing maayo kung ang imong relihiyon o ang imong gitrabahoan, the same. Sorry kayo sa mga viewers sa murag, wala ko ilang example makita ko, murag ako na lang po kaugalingon. Ginani ba? Akong relihiyon is the A. Akong asawa is the A. Therefore, akong pamilya na imong is the A. And now, therefore, ako pag yung trabahoan is the A. So, mas nindot siya kung inana ang setting sa ibong life. Sure yun nga na ay mga challenges ng mga masugatan along the way. Pero trust me, kung dito ka, naagya po na sa pagsulay. Kung dini po ka aning option A, naagya po na sa pagsulay. Di mawa ang pagsulay na ng duha. Pero ang importante, bahalag ni pagsulay, basta na ay common ground. And then, kanang daghan nag-ingon ni mo nga, magpastor ka. You know what? I didn't believe before. Somebody, and actually many people told me, mag-teacher yun ka ba? Ako, di mo ganahan, di mo nagbata. Di ko ganahan bata, di ko ganahan makigdilog bata, di ko ganahan matudlok sa may di ko maayong basa. But later on, God put me in this position because this is God's design. And I really do believe it.
this is God's design. So, kani, liguna imong pagampo. Liguna ko yung pagampo. Pangayon, Lord, ayaw question ang Ginoo. Just tell the Lord, Lord, di ko kabalo mo pili. Pwede ikaw mo pili para sa ako. Lord, naani mga option pero kani ang naglibog mo ko. Pwede ikaw nalay bahala ang pili, Lord, para sa kuha. Happy tarabaw mo graduate, Lord. Next month mo paso na mi. Niwa ko'y padulungan. Lord, ikaw pili. Kay I'm pretty sure if you will be the one to choose, I will be in the safest place. Kana, muna kong ika-advise. Yeah, sometimes God's decision is Yes, really and amazing. this goes the same with other students nga mo graduate tayo. Naglibog mo aha mo adto, parehan ni Altia, naglibog mo ni siya aha ni sa adto. Kuan na ko siya, dito siya padulong. You know what? Let the Lord decide for our lives and we will be safe. Okay. Sige. Yes, tay, naana po yung nagpadalag question na very concerned sa iyahang friend. Tay, mangayo ko og advice sa imo. Kay na ako'y amigo, kunya na siya'y uyab. Pero, magsige siyag chika sa sa iyang mga gigwapahan sa work. And as his friend, ug isip ko sa kababae, dili ko ganahan sa iyang ginabuhat. Unsa man akong matambag sa iya as his close friend. Okay. Sama na ko rin paghanay ha. Number one, dili po ito magunahon nga daotan na to siya kung nag-appreciate lang siya. Pero di po, batayanan po siya kay nganong magsige siya og hisgot o mga gwapa. Nya nganong tingali, kung ihang may hisgotan nga, inani ha, pag magsenaryo ta, gwapahan ko sa kong kauban sa trabaho nga si Christine ba kay wan kayo, hamis kayo. Pero katog yun si Beverly Bay, mas hamis yun. Pero mas hamis akong uyab. Kung inana ang statement, brag, okay. Pero, mo ni siya. Did you know that Jesus said, biblical ta ha? Jesus said, kung ang imong isa ka mata, mo'y hinungdan nga makasala ka, tungod kay ang imong paglantaw sa babae, dili na maayo, mas maayo pa nga musaka ka, lugitan imong mata, kay mas maayo pa nga musaka ka sa langit, kay isa imong mata, kaysa maimpierno nimong tibok lawas. Now, this is not literal ha? Wala nang ingon ang Ginoo nga kung makasala ni, lugito na ginato ni kay may na lang one eye ta dito sa langit. Dili na inana or potla na imong kamot, kung imong isa ka kamot daw kuno, magsige daw kuno nagbuhat og daotan. Jesus said, potla na imong kamot, mas maayo pa na nga musaka kag langit kay isa ra imong kamot kaysa duha imong kamot pero isong bakas kalayo. Now, this is not literal. This is talking about if one part of your body kanang mo'y causes nga makasala ka, always remember that wala pa ni mo gi-enact ang sala, sometimes the sin is already in the mind. So mas maayo na po nga putlon daw na nato. Now, akong advice para ana is nani. I don't know, naaba na sa dinhi. Ingna na lang na imuhang friend. Uy, kabantay lagi ko ay nga. Kung kita'y mag-istorya, magsigi kag hisgot anang mga gwapa nga kauban mo sa trabaho. Unya dili lagi ko kadungog nga nag-ingon ka nga gupahan ka sa imong uyab. Kaya at least ma-reprimand siya. Kaya kung nasa una-una gyud nga lahi, at least na-remind siya nga, uy, I think I'm doing something wrong. Nakuha ninyong point? Kaya usahay magod sa atong pagbadlong, pero do it in a kind way. Okay? Dili ta mo ikaw ba? Gipasag yun ako imong sitwasyon sa kuha na, sa pangutana tay, aron makasabaan ka na ko, ayaw. Deal it in a kindly way. Nga. Pero walang imong mahisgutan lagi akong friend lagi ay. Ganun ang imong mga kauban sa trabaho. At least, maka-explain siya. And at least, kana po, marilay po ni mo si imong friend, para imong friend po, dili po matanga. Sa kabalungan, aday inana nga pangita po. So, be very cautious when dealing with that kay kasi po ikaw po hinungdan sa away. Oh. So, ayaw po ka sabihin mo hang friend. Ganun Oh, yung- yeah. Relay it slowly. Kaya slowly mo po pagkaingon ni tatay. Slow and kind. Slow and kind. Kind. Yes. Sige, live question. Kani mo mahadlok ka ni bata ang utana kay biblical kini sa mga utana. Sige. Wow, what a very good question. Tanawa na. Awara tayo na module. Other books. Yeah.
Tanawa lagi, pag mangutan na siya, hadlok na gyud kayo. Naninug ako balahibo tayo, bay. Kamo may pangutan sa inyo tubag. Is the Bible reliable? Yes. How? Prove it. Ikaw may mag-prove Ikaw rin na. tubag tayo. Okay, nani. Come to my office because I don't have the printed evidence. But I'll give you. I promise that. So na ako sa office by Monday para printahan di ka. Did you know that there are more than I think 380 sa Old Testament na niya? Di sana to hisgutan ng New Testament. Old Testament lang. More than 380 verses. Unya kanang 380 ka verse, dili gina sila magsumpaki. Kita point? Kung imo nang namagi Sir Jamer ni ato na pangutan og probability karon. 380, more than 300. Butang na to 380 verses. Kanang 380 verses fitting yun na siya kang Jesus. Kay, di ba si Jesus, kung magbasa ka, digawas naman siya, Matthew, Mark, Luke, John. Tira na ito makita ang name ni Jesus. Kanang 380 verses na naa sa Old Testament, automatically pinpointing specifically kang Jesus Christ. One example, it's mentioned in, I think it's in Psalms, nga they have sold me for 30 pieces of silver and they cast lots on my clothes. Kinsa may nahitabuan na sa Biblia. It's only Jesus. Pila man ka pieces of silver ang ibaligya sa Jesus? 30. Kinsa man nga story sa Bible nga ang iyang sinina gi-cast lots. Kasabot mo cast lots? Kung kinsa man nag-iya ba? It's only Jesus. Naay gi-cast lots sa Biblia pero dili iyang sinina. Kung itambog ba siya sa tubig, that's Jonah. And there are many other text pag yun. Kung i-appeal mo ang New Testament, mas mo worse. So, to answer the question, how can we make sure that the Bible is reliable? Mathematics ang pani atong gisgutan. Isulod pa na tong science ani, isulod pa na tong history, murag maingon lagi ka, mao giday reliable giday tay. Sir Jemer, 380 probability daw kuno para sa usa ka tawo and then most likely mag-mathematics sa gamay ha, factors. During the time of Jesus Christ, pila ka book ang naipangalan nga Jesus because the name Jesus actually is a very common. It came from the word Yeshua, Joseph. Butang nato ang mga naipangalan ana out of shall we say 200,000 ka population, 25% ana ang naipangalan nga Yeshua. Pila'y probability sa 380 ka text mahulog sa usa ka tawo. 200,000 ka population, 25%, so pila man na? 25,000, sakto? 50,000. 50,000 ka tawo nga pangalan nga Joseph or Jesus. And then 380 ka text mahulog sa usa ka tawo. Pila'y probability? 1 times see? 0.00019 ang probability nga mahulog ng promises or kanang Bible text sa usa ka tawo. Therefore, the Bible is really reliable. Mathematics pa na itong isgutan. Kay kung kana maabot og 1%, brag medyo minus ang Bible. Okay, 1% sa 50,000 ako kayo. So, imagine na 0.00 pila ka 0? 4? 0.00019? Oh, see? Tayo king probability, perting specific kayo. So kana, math pa lang. So I promise you, go to the office on Monday, tagaan ka ng Bible text. Kung kulpa o pangutana si Mr. Navarro, mas kulpa o Mas go ahead, mutana. Ganahan po ka din yung mutana kay kaniyang very mapugos biblical. ka studying. Yes. Okay. I think this will be the last question time, no? Okay. I think we're running out of time. And to close, this question says, Tay, how will you know if na-fall out of love ang isa ka person, labi na ang guy, tatay? Okay. Na-fall out of love. Oh, fall out of love. I learned this from a friend. And then I'm sharing it to you because she shared it to me.
I-shout out na ko iyang name, basit na yung watakabalo, iyan yung ma-view. Her name is Laura May Lagra. I still remember her telling me and teaching me, saying, don't use the word falling in love. Ako nga naman mo gini dapat igamit sa no. Because if you say you're falling in love, then you are going far away from the love because you're falling away. The exact word for that is growing in love. I am growing in love with you. It's not I'm falling in love with you. Kailan man ang falling in love, murabag, nahagbong din, nadismaya. Gani yan. Marabag salon, Joe. And then when you say, I'm growing in love with you, it's more lively, Yes. it's more intense, and it's more intentional po. I'm growing in love with you. So, una ka ng kanta pa na, although secular, but it's very good. I'm gonna grow old with you. Okay, mo muna sa'yo dapat, kung maputi na ang buhok mo. Pero, Marisa, sa yung question, unsaon na to pagkabalo? Kung ma-fall out of love na ba ko sa ka-person, especially ang lalaki. Okay, number one, be very careful when men talks. Sugar-coated tayo. This is non-biased. Ako inaingo na because I'm a man. Be very careful when a man talks. Kay, there's a verse in the Bible that says, be very careful when men speaks because sometimes they are a empty sepulcher. Kung sa Bisaya pa, ako ipasabot sa inyo ayaw ng kumpiyansa kung ang tao mo istorya na. And this is not just about men. Also other people, other gender. Kay, kung may istorya sa mura daw kuno na og abling nga pansyon. Murag ilubungay na ka pansyon, baka na sa sementeryo. Murag ilubungay na ka. Wadi ka kabalo, ang iyang istorya, padulong na ito og litag or padulong daw kuno og snare. So, sugar-coated words lang. Sugar-coated words, infatuated languages, butterfly triggering kuan, kanang i-trigger lang imong butterfly nga feelings. In short, sa inyong jargon na kanang paganahan lang ka ba? Pangpagana. But because the question is how we should know if the guy is falling in love with you. Number one, Falling out. yeah. Yato lang I to one. Growing in love. How do we know that the guy is growing in love? Number one, the patience is very long. That's number one. The patience is very long. Second, the guy will not be aggressive. I'm talking about all the aspects of aggressiveness. Physical aggressiveness, emotional aggressiveness, especially ang lalaki kay kani ang sense of touch, pahawira ko, pakisa ko, pag inana na kayo, murag, siya, X na X, kay delikado na, kung inana aggressive. Ikatulo, if the guy is gentle lang yun sa imo gentle. Pero here's the deepest advice that I could really give you. Number one, be very observant. And I challenge you, especially mga girls ako, madara ko sa inyo boys, ay mga balaka, tagaan niya po ng mga advice. Girls, if you really want to know if the guy is really in love with you and ma-check mo kung unsaon kaniya pagtratar later on, you go with him sa inyong balay. Kinanglan dili lang ka ng kamurang duha. Ingna ginito nga, anus nga na imong mamas o papas inyong balay. Nga naman, uyog ako sa inyong balay, kanang naay mo ang papa. Kanang naagin mo ang papa. And you know what? Obserbahi siya kung unsa iyahang treatment sa iyahang mama. Kay most likely, mo po na iyang treatment sa imuha. Kung suguon ka niya sa mama, dong, magasi sa ning plato, unya, nagunang mo! Mao mo na puti bisita, no? Sa mubo! Be very careful with that guy. Nga naman, if he maltreats his mother, unsa lang ka? Real talk na ta, mag-real talk ta. And this goes the same with the guys. Kung naamoy na uyab, ingna nga, adto ta sa inyong balay. Ayaw yung ina, kanang wala sa mga papa. No. Mali na, kanang naay mo mamagpapa. And then, obserbahin po siya, ginaunsa niya pagtratar iyang papa. Kaya kung unsa po niyang treatment sa iyang papa, most likely mo po niyang treatment sa imuhang. Na, siligi sa nila mo, Papo, nagbisita, nilagunagun, ginana na gani na, batayan na mo na siya.
Kaya nga naman, kung inana ang treatment siyang papa, nga iyan lagi ng papa, unsa pagkata. You get the point? If you really want to know if that guy is really growing in love with you, that person is willing to change for you. And daghan mo ko viewers ani nga nakaila sa ko kinsa ko sa una, daghan gibaingon nga kana bitaw si Emerson mura og kanang na principal man na. Shout out sa akong mga amigo sa Iligan. So to those people who know me, praise the Lord, iutro ko sa Ginoo. Because it's a choice as well. Changing is a choice. And if you really love the person, you are willing to change. And mo na inyong batayanan. If the person is willing to change, that person is really growing in love with you. So I think mo na ko ma-share. Yes. Sir, Okay. in the month of February, in the month of love, hopefully we will do this again by next week. I think ang atong mga natakol na questions karon tayo Ay, napunta sa kabot sa mana. Ha? Ha? Nay question si Nanay. Paano kamera rito? Sa to? Nay question si Nanay Uy, tayo. no, sumali ko na yun, magkuha niya akong asawa pangutana. Last question naman to, ma'am. Ay, alam mo, duol gid siya sa'yo. Duol gid si Nanay. Sige, Nanay. Our question is, was it okay? Nay, I think you should really answer that question. Oo, itong nahatsin. Okay. Na, kwan si Okay. tatay. On the perspective of a man, ha? Kani, medyo bias gamay kay lalaki manggo. Pero, I will try my best nga akong matubag karon would really makatabang sa mga young people. Okay. Kamo mahimong magyud mong mga asawa. Kamo good boys, mahimong magyud mong mga bana. Whether we like it or not, dito gid sa padulong. Now, what advice would I give sa mga asawa para higugmaon pagyud sa ilahang mga bana? Number 1, men usually talk less. Yeah, we talk less. Obserbahin lang. Ako lang advice na ni. Obserbahin gani imong bana. Kung hilom siya sa balay, pero kung kuyog siya sa mga friends, tabian kay na siya, meaning kulang na sa expression. And I'm talking about akong personal experience. I am very quiet at home because I select my words. Pero kung naako kuyog sa mga amigo, kung mga amigo nga katanaw ko kaila gid sa sakuha, kung magkuyog kami, tabian kay ko sa tanan. Because I can express. So, first advice, do really accept your husband, even the flaws. Because if you do that, the husband could really easily see as well nga, he will accept your flaws as well. Ikaduha, stay beautiful. Yeah. Because men usually are visuals. Visual kami, mahilig kami gwapa. Bogay na nga na minyo, kay gwapa kay mo. Oh. Pero mo na siya. Paningkamutig yun nga, you will stay like that. But, dili man mi inana ka gwapa forever, tay mo punot man yun. You know what? Ang lalaki pod, ma-change po siya later on. Nga ang kanang beauty, makita na niya ang beauty nga radiating from within. Dili na ng beauty bitaw nga the beauty Outside. nga the physical. Yes. At first, mao ginapakita sa laki. But it will gradually ang men will gradually go deeper nga. Alam ni inana ba di ako masawa ba? Ikatulong, men do really needs respect. The respect that it's one of the most important thing. According to psychology, ang lalaki daw only needs 2 things. Pero dili na ko pwede isulti ang ikaduha. Kanila lang sa ika-isa kay kaning mga young people man atong kaistorya din eh. Ang first yun is give the man the respect that he needs. Kaya nga naman, if the man does not feel respected at home, mangita na siya balay nga marespetaran siya. And that's the reason why even today, rampant kayo ang
Sana, sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay. Nga naman, dito, he feels respected. Pero, I'm not trying to say nga, muna ni rason nga, hawa ng mga kwan. Of course, lalaki, kita po ng mga bana sa mga viewers, we should try our best as well to understand our wives at home. Kaya naman, kakinahanglan na sa atong gakos, kakinahanglan na sa atong pag-agbay, kinahanglan na sa atong pagpangutana, okay ra kaga, nagginawa pa ba ka, basig, kinahanglan na naghilot, kay gikapoy og pangguna, o gikapoy og unsa pa gibuhat sa balay. It's also hard. Remember husbands, talking about husbands, you know what? Our wives is our better half. Katunga na nato. Di na pwede nga kita ray mahimong hiro-hiro sa balay. Ato mga asawa naghago na sa balay. Therefore, ang kanang atong sweldo gikan sa atong gitrabahoan, it's not our own income. Income na nato duha mag-asawa. Kaya nga naman, pag abutin mo sa balay, siya pa manghugas, siya manglaba, siya pag magluto, siya mamalingki. So therefore, ang imong income is not yours. Inyo ng duhang income mag-asawa. Pero balikan sana ko gamay sir, inyo mag-advise yun nga, kani ang muna unsay buhaton para mahigugma gyud sa bana yang asawa mula, stay lovely, stay very kind. Kabalo mo bahalag para-parat inyong luto pero mahigugma gyud hapon dinhi sa inyo aking ano man. We really want to be very kind with our wives. And then, ang unya, dito lang sa balay, kapan natutulog niya. Kanya na kay, kaniyang, kanang for married couple only. Mga advice, pakutala ko niya, unsay kinahanglan, buhaton. Kasi you're asking question for yourself, ha? Sige. Ikilig si nanay. Apo na. Nahimong bibo, sir? Nahimong bibo? Nahimong yung biwa. Consider tayo. Month of love yun di ay. Yes, it's a month of love. Yes. So, thank you so much sa inyong pagpamati. Aduna ko'y pangutana sa Biblia or na mo ko'y pangutana sa kinabuhi. Lake View Adventist Academy, ipadala inyong pangutana dali sa Pangutana Guys Season 4! God bless. Sabi sabat.